ہمارے منجی یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ۔ کلام مقدس کے مطابق یسوع جب یروشلم کے نزدیک پہنچے اور سیون کے پہاڑ پر بیت فگا کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اور جب یسوع یروشلم میں داخل ہوئے تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزات کے سبب سے جو انہوں نے دکھائے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، ابن داؤد کو ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے راہ پر بچھائے اور کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر یسوع کی راہ میں پھیلا دی۔ یروشلم کے رہنے والوں سنو سنو سنو، اے یروشلم کے رہنے والوں سنو سنو سنو، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارا باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا۔ دیکھتے تو یہ کون آیا ہے، آخر اتنا شور کیوں ہے؟ ہٹو، کوئی مجھے بھی راستہ دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے۔ اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اور انہیں خاموش کروا۔ اگر یہ چپ ہوئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ مل کے بولو سارے ہوشنا ہوشنا، سارے مل کے بولو ہوشنا ہوشنا، یسوع آ گیا ہے ہوشنا ہوشنا، بادشاہوں کا بادشاہ ہوشنا ہوشنا، شہنشاہ آ گیا ہے ہوشنا ہوشنا، مل کے بولو سارے ہوشنا ہوشنا، مل کے بولو سارے ہوشنا ہوشنا، سارے مل کے بولو ہوشنا ہوشنا، یسوع آ گیا ہے ہوشنا ہوشنا، بادشاہوں کا بادشاہ ہوشنا ہوشنا، شہنشاہ آ گیا ہے ہوشنا ہوشنا، مل کے بولو سارے ہوشنا ہوشنا، ہوشنا ہوشنا، ہوشنا ہوشنا، ہوشنا ہوشنا۔ شکر گزاری کریں، ہاللویہ۔ ان تمام کریکٹرز کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں جنہوں نے آج ہمارے دلوں کو گرمایا ہے اور پھر سے ہمیں اسی دن کی یاد دلائی ہے جس دن خداوند یسوع مسیح ہاللویہ ہاللویہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ پریز گاڈ۔ ہم سب کی نجات کے لیے، ہم سب کی برکت کے لیے، ہم سب کی مخلصی کے لیے خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے شاہانہ طریقے سے بادشاہ بن کر اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ہاللویہ وہ یروشلم میں داخل ہوئے تاکہ پتھیروں کے لیے اپنی جان قربانی کے طور پر دے دیں، کفارے کے طور پر دے دیں، اور
गुजारी करें। हालेलुया। सब सर खुदा की पाक हुज़ूरी में झुक जाए, सब आंखें खुदा की बंद हो जाए। हालेलुया। आओ हम क्वायर के साथ मिलकर गाएं, अगर पॉसिबल हो तो तेरे रूह से हालेलुया। प्रेज गॉड, ताकि खुदा की गहरी हुज़ूरी यहाँ पर कसरत से कायम रहे और हम सब कलाम की बरकत को हासिल करें। हालेलुया। आओ हम सब इस दुआ कोर्स में शरीक होकर खुदा के जलाल का वसीला बने। हालेलुया। तेरा फजल प्रेज लॉर्ड। कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। आसमां ज़मीन उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा।
झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, वाइट से गुजारिश है बैठ जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। वक्त है कि हम जिंदा कलाम को खुदा की खादमा बशरा रानी के वसीला से सुने। आए मेरे तमाम भाई, मेरी तमाम बहनें, तमाम खादिम ये दुआ कर सकते हैं अपनी बहन के लिए। खुदावंद के हुजूर दस्त दुआ बुलंद करना शुरू कीजिए। खुदावंद से कहिए, खुदावंद आज अपनी खादमा को हमारी रूहों की बरकत के लिए इस्तेमाल करना। आज जो कलाम भी हो ये हमारी रूहों की लिए बरकत का बायस बने। आए हम ये दुआ खुदा के लिए पेश करें। खुदा के खादिम पास्टर आमिर गुलजार सामने आएंगे और खुदा की खादमा के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे कि आज पाक रूह, खुदा का पाक रूह उनके साथ होकर बोले। प्रेज गॉड, उनकी ज़ुबान को इस्तेमाल करें अपने जलाल के लिए। हालेलुया। आओ हम ये दुआ करें। अजीज़ों, हम सब खुदा उनके हुजूर दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और आसमान के खुदा के हुजूर आज दोपहर हम दस्ते दुआ बुलंद करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, इसलिए कि तूने अपने सब नामों से ज़्यादा इज्जत और अजमत अपने कलाम को दी है। और खुदावंद हम जानते हैं कि जब भी तू कलाम करता है अपने कलाम की कुदरत से जिंदगियों को बदल देता है। मेरा ईमान है कि आज दोपहर भी तेरे कलाम से बहुत सारी जिंदगियां बदलेगी। खुदावंद खुदा अपनी खादमा को अपने जलाल के इस्तेमाल कर। तेरी हुजूरी का बादल कसरत के साथ तेरी बंदी पर ठहरे, तेरा मसा तेरी हुजूरी यहाँ पर ठहरे और खुदा बंधन टूटे, जुए खुले और दुश्मन की वो सारी नापाक कुफ्ते तासीरे बदरूहे दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज तेरे कलाम से बहुत सारी जिंदगियां आजाद हो जाए, उनका गम जाता रहे, उनका दुख जाता रहे, उनकी तकलीफ जाती रहे, उनकी बीमारियां जाती रहे और उनकी मायूसियां तेरे कलाम से जाती रहे, क्योंकि तेरा कलाम हमारी शादमानी है। खुदावंद तेरा कलाम हमारा जोर है, तेरा कलाम हमारी कुव्वत है। सबसे बढ़कर खुदा बाप तेरा कलाम जिंदगी की अबदी रोटी है। ऐ खुदावंद इस रोटी को खाने का हमें फजल दे। खुदा हमारे ध्यान को, हमारी तवज्जो को आज दोपहर अपने कलाम की तरफ माहिल कर। खुदावंदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारा अजीम बादशाह है, तू हमारा निजात दहिंदा है, तूने हमारा कफारा दिया है, फिदिया दिया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तेरी हुजूरी के अंदर जितनी बेटियां बैठी हुई हैं, जितने बेटे नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, खुदावंद तू उन्हें बरकत दे और खुदावंद ध्यान और ज्ञान की रूह उन्हें अता फरमा। अपनी खात्मा को बरकत दे, रूह कुदुस का मसा दे, जो कलाम तूने उसके मुंह के अंदर रखा है खुदा ईमानदारी और सदाकत के साथ, रूह कुदुस की कुव्वत के साथ उसे बयान करने का फजल दे। खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को खुदा की खादमा के वसीले से सुने। मेरी गुजारिश है खुदा की खादमा से वो आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को लेकर आए। प्रेज़ गॉड, जोरदार तालियां खुदा की खादमा के लिए। मसीह यीशु के जिंदा फतामंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। अजीज़ों, मेरा दिल बहुत खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आप सबकी इस काविश और कोशिश को देखकर, आप सबकी इस दिन की सेलिब्रेशन को देखकर पास्टर याकूब बहुत खुशनसीब हैं। उन्हें खुदा ने इतने प्यार करने वाले, इतनी खूबसूरत कलीसिया, इतनी खूबसूरत क्वायर और इतने अच्छे लीडर्स दिए हैं जो रोज़ बरोज़ इस कलीसिया में तरक्की का सबब है। पास्टर साहब के लिए और आप सब के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया है, क्वायर के लिए ज़ोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और बढ़ाता चला जाए। अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें हर रोज़ ताज़गी बख्शता है। खुदावंद अपने कलाम के पानियों से हमें गुस्ल देकर रोज़ बरोज़ अपने लायक बनाता है। आज का त्यौहार, आज का दिन जो हम ख़ास तौर पर खजूरों का एतवार कहकर मनाते हैं, ये कोई आम सी बात नहीं थी।
बल्कि ये भी एक तारीखी वाक़या है, बल्कि ये भी यहूदियों की एक ईद थी। और हमेशा याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में ये कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने हुर्फ ब हुर्फ शरीयत को पूरा किया है, शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा किया है, शरीयत की बताई हुई तमाम अदवार और ईदों को, उन तमाम तौर तरीक़ों को, रस्म व रिवाज को उन्होंने निभाया है। आमीन आमीन। तो अज़ीज़ों, कई खादिम हज़रात को मैंने ये कहते सुना है कि हम रस्मी नहीं हैं, हम रस्मी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो, जैसा जैसा मेरे और आपके खुदावंद ने किया है मुझे और आपको वैसा ही करना वाजिब है। आमीन आमीन हालेलुया। जैसे मेरे और आपके खुदावंद ने करके दिखाया, जिस तरह उसने शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया, उसने अपने बदन में शरीयत को पूरा किया, उन तमाम त्योहारों को मनाया, इसी तरह हम पर भी लाजिम है कि यीशु की यादगारी के लिए ये सब कुछ हम करते हैं। आप सबके साथ मिलकर जुलूस निकालना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बचपन में निकाला करते थे, कोयटा में बहुत अरसा हो गया हमने नहीं ऐसा देखा था। आज बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, अपने बचपन का ज़माना याद आ गया कि हम लोग भी ऐसे जुलूस निकालते थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई हम यरूशलेम में हैं और यीशु आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पुरजोश हैं उनके लिए देखने के लिए। और ख़ास तौर पे जब यहाँ पर एक बच्चे को जो है गधी की तरह बनाकर और जो है उस पर यीशु को बिठाया गया, तो वो याद ताज़ा हो गई कि जैसे यीशु वाकई ही इसी तरह से इंटर हुए थे और ऐसे ही। हालेलुया, जोरदार तालियां। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई सब कुछ देखकर। खुदावन आप सबको बरकत दे और खुदावन यीशु की ही खसलत इस नौजवान में आ जाए जो अक्सर यीशु बनता है। आमीन। तो मैं बहुत खुश होती हूँ इसको देखकर। जोशुआ को खुदावन बड़ी बरकत दे, यीशु जैसी आदत व खसाइल दे दे। हालेलुया। अजीजों, हम इस त्यौहार को यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो है वो ईद क़याम का नाम दिया जाता था। ये झोपड़ियों की ईद थी और इसका तारीखी पहलू भी है जिसे हम आज मिलकर देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए अहबार, उसका 23वां बाब, उसकी 37 से 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस बार इस दिन की तारीखी हैसियत को देखेंगे कि तारीख में भी इस त्यौहार को मनाने के लिए कहा गया था। ये यहूदियों की एक ईद थी जो यरूशलेम में मनाई जाने को थी और तकरीबन इस ईद पर जो भी हवाला निकाल ले वो ज़रूर पढ़ने में रहनुमाई करें, ज़रा जल्दी हो जाएगा। यरूशलेम में उस वक्त तकरीबन 16 ममालिक के लोग जमा हो रहे थे ईद को मनाने के लिए, ईद क़याम को मनाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है कुर्बानी की ईद उनकी जो होती थी, फसा की ईद होती थी, उसको मनाने के लिए यरूशलेम में तैयारियां जारी थी, तैयारियां हो रही थी। और उस ईद में तकरीबन 16 ममालिक से लोग आए हुए थे और यरूशलेम में खूब रश लगा हुआ था। हर कौम, हर उम्मत के लोग वहाँ पर मौजूद थे और तमाम मुल्कों से यहूदी लोग वहाँ पर जमा हो चुके थे कि हमने अपने खुदावंद की ईद करनी है, ईद मनानी है। मेरे साथ मिलकर निकालिए अहबार, उसका 23वां बाब और उसकी 37 से 41वीं आयत को हम देखेंगे। जी, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ये खुदावंद की मुकर्रर ईदें हैं। ये खुदावंद की क्या है? मुकर्रर ईदें हैं। खुदावंद ने ये ईदें ठहराई थी, खुदावंद ने इन ईदों का हुक्म दिया था और खुदावंद के दिए हुए हुक्म के मुताबिक, यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये ईदें मनाई जाती थी, सेलिब्रेशन की जाती थी। जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, मुकद्दसीन के मजमे हो, जलसे हो, इकट्ठे किए जाएं, गैदरिंग हो, तमाम लोग क्या हो? इकट्ठे हो। और कैसे लोग? मुकद्दसीन, पाक लोग, खुदावन के लोग, मुकद्दस महफिल फराहम की जाए, मुकद्दस लोग इकट्ठे किए जाएं और वो इन ईदों को क्या करें? मनाएं। आज भी
खुदावन के फजल से आप सब कौन लोग हैं? मुकद्दसीन, खुदावन के खून खरीदे, खुदावन के छुड़ाए हुए लोग हैं जो यहाँ मौजूद और इन ईदों को मना रहे हैं। आमीन। आगे पढ़िए भाई जी। ताकि खुदावन के हजूर आप सिंह कुर्बानी और शोक की कुर्बानी, खुदावन की कुर्बानी और ज़िबिया और तकावत हर एक अपने अपने मोइन दिन में गुजारना जाए। आमीन जी। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि ये ईद खुदावन की ठहराई हुई थी और इस ईद से ही उनके त्यौहार, उनकी सोख्ती कुर्बानी, उनकी फसा की कुर्बानी, उनके तबाउन, उनकी कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता था, जिस पर सबसे पहले वो इसी ईद को मनाते थे। अब 29वीं आयत से पढ़िए। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावन की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वें दिन भी खास आराम ही का। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेदे मजनू लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। 7 दिन तक वो खैमों में सायाबान में रहते थे, खजूर की डालियों से, दरख्तों की टहनियों से, मुख्तलिफ फलों की टहनियों से वो खैमे बनाते थे और खैमों में रहते थे और इसे ईद ख़याम कहा जाता था। और इस ईद को वो 7 दिन तक मनाते थे। मेरे साथ मिलकर आगे बढ़िए। मरकज़ की अंजील 11वां बाब और उसकी पहले से 10वीं आयत को हम देखेंगे। मरकज़ की अंजील ये हमारा ख़ास हवाला है जिसे हम इस दिन पर ख़ास तौर पर पढ़ते ज़रूर हैं। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ बैतफैगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा। बैतनिया और बैतफैगा जैतून के पहाड़ पर थे। जैतून का पहाड़ इसलिए कहा जाता था कि वहाँ ज़्यादातर जो पौधे थे, दरख्त थे, वो जैतून के थे, इसीलिए उसे जैतून का पहाड़ कहा जाता था। और बैतफैगे का मतलब है अंजीरों का घर। बैतफैगे में अंजीर के ज़्यादातर दरख्त और पौधे पाए जाते थे, इसलिए उसे बैतफैगे कहा जाता था। इसका मतलब है अंजीरों का घर। और यीशु मसीह, ये दोनों इलाके जो ये वहाँ के गांव थे, यरूशलेम के गांव के इलाके थे ये, जो वहाँ से यरूशलेम के रास्ते में ही आते थे। और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को उसकी जरूरत है और फिर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बांधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे, मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आल में बाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह हैकल में शाहाना तौर से दाखिल हुए हैं, जैसा हमने अभी टैबलों में भी देखा। और यही बिल्कुल सिचुएशन हमें बाइबल में नजर आती है। और इसी तरह से यीशु मसीह का इस्तकबाल किया गया, उनके आगे कपड़े बिछाए गए। खास तौर पर इस बात पर भी हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, मुकाशफा के तौर पर, भेदों के तौर पर और इसकी तफसीर के तौर पर। आज भी बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जिन्हें खोलने की ज़रूरत है।
یسوع نے کہا کہ جاؤ اور تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا اور اسے کھول لینا. اور جب وہ اسے کھولنے لگے تو لوگوں نے کیا کیا؟ منع کیا. آج بھی بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو چھڑایا جائے، بندھنوں سے آزاد کیا جائے، جوؤں میں سے نکالا جائے. لوگ بیماریوں میں گرفتار ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، اذیتوں میں ہیں، رشتوں ناتوں کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں. لیکن پہلی بات تو کوئی انہیں کھولنے ہی نہیں دیتا. اگر کوئی دیکھ لے کہ کوئی ان کی آزادی کا انتظام ہو رہا ہے، بندوبست کیا جا رہا ہے، کوئی خادم محنت کر رہا ہے، کوئی خادم دعا کر رہا ہے، روزوں میں ٹھہر رہا ہے، اس خاندان، اس گھرانے، اس زندگی کی آزادی کے لیے خدا کے حضور ملتجی ہے، اس بندھن کو توڑنے کے لیے دعا کے بند باندھ رہا ہے، رکھنے میں کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اسے منع کر دیا جاتا ہے، اسے روکا جاتا ہے. بھائی جی آپ اپنا کام کریں، ان کی عادت ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ فیملی ایسی ہی ہے، یہ بھائی ایسا ہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے یسوع مسیح ہر زندگی کی آزادی، بحالی، مخلصی، چھٹکارا، نجات چاہتا ہے. یسوع مسیح ہر انسان کی بحالی کے لیے منتظر ہے. یسوع مسیح ہر کسی کو چھڑانا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، ابدی نجات دینا چاہتا ہے، ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، ابدی حیات بخشنا چاہتا ہے. یسوع مسیح کا ازلی منصوبہ ہی یہ تھا. یسوع مسیح دنیا میں انسان بن کر آیا ہی اس لیے تھا کہ انسان چھڑایا جائے، وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھائے، وہ ابلیس کے ہاتھوں کچلا نہ جائے، وہ بیماریوں میں دکھ نہ پائے، بلکہ خدا چاہتا تھا کہ انسان سرفراز کیا جائے، بحال کیا جائے، آزاد کیا جائے، خداوند کی حضوری میں رہے، شادمان رہے، خداوند کا منتظر رہے، خداوند کی قربت میں رہے، بحال، آزاد، شادمان، تازگی میں رہے. اور خدا نے اس لیے یہاں پر یہ بھید پایا جاتا ہے. نہ صرف اس وقت اس گدھی کو وہاں سے کھول کر لایا گیا اور یسوع مسیح اس پر سوار ہو گیا. عزیزو آج بھی یہ کوشش جاری رکھیے کہ لوگوں کو چھڑایا جائے، بندھنوں کو توڑا جائے، جوؤں کو کھولا جائے. یسایہ 58 میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے اس سے پہلے ان ایام میں جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو روزہ خاص طور پر اس لیے رکھا جاتا تھا کہ روزے میں بندھنوں کے توڑنے کے لیے دعا کی جائے، رکھنے میں کھڑا ہوا جائے، جوئے کھولے جائیں، لوگوں کو آزاد کیا جائے. وہ لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں پس رہے ہیں، غربت میں پس رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نشے کی لعنت میں ہیں، انہیں چھڑایا جائے. روزے کے بہت سارے مقصد ہیں، یہ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کی بحالی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، آزادی کے لیے روزہ رکھا جائے. آمین، ہاللیلویا. انسان کے لیے خدا کا ازلی منصوبہ ہی کیا ہے؟ آزادی، بحالی، رہائی، مخلصی اور چھٹکارا. ہاللیلویا. یسوع مسیح گدھی کے بچے پر کیا ہو گئے؟ سوار ہو گئے. اب ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ کیوں نہ ایک خوبصورت گھوڑے کا انتظام کیا جاتا، ایک خوبصورت سا وائٹ گھوڑا ہوتا اور یسوع مسیح اس پر سوار ہوتے. ایسا زیادہ اچھا لگتا نا، لیکن نہیں عزیزوں. یسوع مسیح کی حلیمانہ فطرت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ گدھی پر ہی سوار ہوتا، اور گھوڑا جو تھا وہ جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا. ربی تشنما تزبی انتفا یزور یا کلرا تھا. اس وقت میں جب بادشاہ جو ہوتے تھے وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور وہ قتل و غارت کرتے تھے، وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے، وہ مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے نکلتے تھے. لیکن میرا اور آپ کا بادشاہ یسوع راجا اس لیے گدھی کے بچے پر سوار ہوا کہ وہ حلیمی، امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا. وہ اسی لیے گدھی کے بچے پر سوار ہوا کہ اس کی حلیمی اور فروتنی ثابت ہو سکے، اس کی حلیمی کا اندازہ کیا جا سکے، اس کی حلیمی ہم پر ثابت ہو جائے کہ وہ ایک حلیم جانور پر سوار ہوا ہے. اور اس وقت میں جو ہے بادشاہ جنگ کے لیے جب جاتے تھے تب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. لیکن یسوع مسیح ہماری باپ سے صلح کروانے کے لیے آیا تھا، جنگ کروانے کے لیے نہیں آیا تھا. آمین، ہاللیلویا. یسوع اس لیے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کیونکہ وہ جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کس لیے آیا تھا؟ صلح کے لیے. کس لیے آیا تھا؟
صلح کے، حلیمی کا پیغام دینے، فروتنی کا پیغام دینے، ہمیں خداوند سے ملانے کے لیے آیا تھا. اس لیے اس نے جو ہے اپنی حلیمی کو ثابت کیا اور وہ گدھی کے بچے پر سوار ہوا. میرے ساتھ مل کر نکالیے نہمیہ. چلے اس حوالے کو ہم نہیں پڑھتے، اگر آپ میں سے کوئی بعد میں پڑھنا چاہے تو ضرور دیکھ لیں. بادشاہوں کے آگے کپڑے بچھائے جاتے تھے. جب بادشاہ آتے تھے تو یہ بھی یہودی دستور تھا کہ کپڑے بچھا کر جو ہے ان کا استقبال کیا جاتا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا تھا جب یہود بادشاہ کو مقرر کیا گیا تو اس کے آگے کپڑے بچھائے گئے اور اس کا استقبال کیا گیا. اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اس لیے اس کے آگے جو ہے کپڑے بچھائے جاتے تھے. لوگ اپنے کپڑے اتار اتار کر ان کے آگے بچھاتے تھے. یعنی وہ یہ بات ثابت کرتے تھے کہ ہم اس بادشاہ کے نچھاور جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے قربان کیے دیتے ہیں، ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم خاکسار ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں. وہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار اتار کر جو ہے ان کے آگے بچھا دیا کرتے تھے. ہاللیلویا. اور یہ واقعہ جو ہے یہ پیشن گوئیوں کی بھی تکمیل ہے. کیا ہے یہ؟ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کے قربان ہونے تک، صعود تک جو ہے ان کی تمام پیشن گوئیاں زندگی میں پوری ہوئی. جو بائبل مقدس میں عہد عتیق میں جو بھی باتیں ان کے متعلق لکھی گئی تھیں وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور انہیں ہم پیشن گوئیاں کہتے ہیں. اسی طرح یسوع مسیح کا مصلوب ہونا پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. یسوع کا پیدا ہونا پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. اور یروشلم میں داخل ہونا بھی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. میرے ساتھ مل کر نکالیے زکریا اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت. اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یہ وہی بات ثابت ہو گئی جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ اپنی حلیمی ثابت کرنے کے لیے گدھے پر سوار ہو کر آیا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ اے دختر یروشلم خوب للکار، اے بنت صیون، صیون کی بیٹیوں، صیون کی اولادوں، صیون کے لوگوں، نہایت کیا ہو جاؤ؟ شادمان ہو جاؤ. دختر یروشلم، یروشلم کی بیٹیوں خوب للکارو، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. خداوند کی بیٹیوں آپ ہمیشہ ہی مبارک ہیں. بائبل مقدس میں نہ صرف نئے یروشلم میں، نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں جگہ بجگہ خواتین نے، بہنوں نے منادی کی ہے. خدا نے انہیں پکارا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ اور خدا کی کلام کی منادی کرو، خدا کی بات بتاؤ، منادی کرو، اشتہار دو. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ دختر یروشلم، یروشلم کی بیٹیوں خوب للکارو، نعرے مارو، خداوند کی حضوری میں اس کے نام کی گواہی دو، منادی کرو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خوب للکارو کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے. وہ کیسا ہے؟ صادق ہے. یسوع مسیح نے اپنی منادی میں، یوحنا کی انجیل میں بار بار اپنے صادق القول ہونے کو پروف کیا ہے. یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. آمین آمین. یسوع مسیح نے جب بھی یہودیوں کے سامنے منادی کی انہوں نے بار بار اس لفظ کو دہرایا ہے. صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، صداقت کی راہ پر چلنے والا، خدا کی مرضی پر چلنے والا. اور خاص طور پر صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا شخص، سچا انسان جس کی زندگی میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں پایا جاتا، جس کی زندگی میں کوئی جھوٹی بات، کوئی گناہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ کوئی نہیں. یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ ثابت کر نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا کی ذات کا پرتو تھا، کیونکہ وہ خدا کی ذات میں سے نکلا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ روح القدس کی تحریک سے ہے. اس
نہیں کر سکتا. وہ سچ ہی سچ ہے, وہ صداقت ہی صداقت ہے, اور اس میں کوئی جھوٹی بات پائی ہی نہیں جا سکتی, اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا. آمین آمین ہاللویا. وہ صادق خداوند ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. نجات صرف میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. بہت خبردار ہو جائیے. آج کل ایک عجیب قسم کی بدعت پائی جاتی ہے ہمارے اپنے لوگوں میں. انہوں نے خادموں کو ماننا شروع کر دیا ہے. کس کو ماننا؟ خادموں کو. تسی آؤ گے تو شفا ملے گی, تسی آؤ گے تو اس طرح ہوئے گا, تسی سامنے بیٹھو گے تو اس طرح ہوئے گا. کفر نہ بکیے, یہ کفر ہے. میری نظر میں یہ کفر ہے. یسوع ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. ہمیں 20 25 30 سال ہونے والے ہیں مجھے خدمت میں. میں تقریباً 15-14 سال کی تھی جب سے خدمت کر رہی ہوں. آج تک کبھی ہم نے اپنا مرید کسی کو نہیں بنایا. میں فخر سے اس بات کو کہتی ہوں. ہم جہاں منادی کرتے لوگوں کو یہی کہتے اپنے مقامی پاسبان سے وفادار رہیے, اور بائبل کی تعلیم بھی یہی ہے. خادموں کو نہ پوچھئے, خادموں کو نہ مانیے. کسی نے آپ کے لیے جان نہیں دی, کسی نے آپ کے لیے صلیب نہیں اٹھائی, کسی نے آپ کے لیے لعنتی موت قبول نہیں کی. صرف یسوع نے میری اور آپ کی خاطر لعنتی موت قبول کی ہے, صلیب اٹھائی ہے, دکھ اٹھایا ہے, اپنا خون بہایا ہے, اپنے آپ کو انہوں نے کچلنے کو دے دیا, ذلت اٹھانے کو دے دیا, داڑھی رچوا لی, کس قدر لعنت اٹھائی. لکھا ہے کہ اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا, اس کا چہرہ بگڑ گیا, وہ پہچان میں نہ آتا تھا. متاثر. آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک مخلص شخص خدا نے آپ کو دیا ہے. خداوند نے جو ہے غرور, گھمنڈ اور تکبر سے ہمیشہ پاک رکھے, بچائے رکھے, کیونکہ غرور اور گھمنڈ کی تاثیریں جو ہے نا وہ انسان کو پست کر دیتی ہیں, گرا دیتی ہیں, گناہ میں دھکیل دیتی ہیں. اس لیے خداوند ان کی حفاظت کرے. لیکن بہت سارے خادم اور بہت سارے لوگ, میرے عزیزو, اس بات سے بچیے, یہ کفر ہے. یسوع نے صرف آپ کو نجات دی ہے, یسوع نے ہمارے لیے خون بہایا ہے, اور یسوع ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے لیے موجود ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر میں ہیں, کسی مصیبت میں, کسی دکھ میں, کسی پریشانی میں, اور رات کا ایسا پہر ہے کہ نہ خادم پہنچ سکتا ہے نہ آپ خادم تک پہنچ سکتے, تو یسوع تو آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے نا. پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ یسوع کو اپنی زندگی میں اہمیت دیجیے, یسوع کو اپنے ساتھ رکھیے, خداوند کی قربت میں رہیے, خداوند کو اپنا زور جانیے, خداوند کو اپنی توانائی بنا لیجیے. خداوند ہمیں مضبوطی بخشتا ہے, روح القدس ہمیں تقویت بخشتا ہے, ہمیں مضبوط کرتا ہے. وہ ہر وقت, ہر لمحہ, ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. ہاللویا. تو نجات اس کے ہاتھ میں ہے. نجات صرف یسوع کے پاس ہے, نجات صرف اسی کے پاس ہے اور اسی سے مل سکتی ہے. ابدی نجات, چھٹکارا, زندگی, بحالی, روزگار, سلامتی, خوشحالی, شادمانی, سب کچھ اسی کے پاس ہے. کچھ بھی ہم اس کے بغیر پا نہیں سکتے. یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے, تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ, ساری پاور, ساری قوت, ساری صلاحیتیں, ساری ایبلٹیز, ہر ایک چیز جو ہے وہ خداوند میں ہے. ہاللویا. جس کے پاس یسوع ہے وہ سب کچھ پا سکتا ہے. آمین. یسوع کی نجات بخش نام کے لیے زوردار ہے. اس کے نجات بخش نام کے لیے, اس کی نجات بخش قدرت کے لیے, اس کے قوی ہاتھ کے لیے جو ہمیشہ صادقوں پر بڑا رہتا ہے. ہاللویا ہاللویا. پھر عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی حلیمی بھی ہم نے دیکھی, اور ایک اور بات پر بھی ہم غور کریں گے. کھجور کی ڈالیوں کا اس تہوار میں ہمیں خاص استعمال نظر آ رہا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی ہم نے پڑھا, اور نہ صرف پرانے عہد نامے میں بلکہ آسمان پر بھی اس کا ذکر ہے, نئے یروشلم میں بھی اس کا ذکر ہے. میرے ساتھ مل کر نکالیے مکاشفہ اس کا 7واں باب, اس کی 9ویں سے 10ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. مکاشفہ اس کا 7واں باب 9ویں سے 10ویں آیت. کھجور کی ڈالیاں خاص اہمیت کی حامل ہے, اور کلام مقدس میں کھجور ہی کا کیوں ذکر ہے, اس بات پر بھی ہم کچھ دیکھیں گے. لکھا ہے ان باتوں کے بعد
غور سے سنیے، توجہ رکھیے اپنی. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. کہاں کھڑی ہے؟ تخت اور برہ کے آگے. آسمان پر نئے یروشلم میں جو خدا کا تخت سجا ہوا ہے، جہاں پر خدا تخت نشین ہے، خدا کے تخت کے سامنے ایک بڑی بھیڑ جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں ہیں. ان کے ہاتھ میں کیا ہے عزیزو؟ کیا چیز ہے؟ کھجور کی ڈالیاں. یہ منظر کہاں کا ہے؟ زمین کا ہے؟ آسمانی منظر ہے. کہاں کا منظر ہے؟ آسمانی منظر ہے. نئے یروشلم کا منظر ہے. آسمان پر بھی ڈالیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. ایک بڑی بھیڑ خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے. یہ وہی بات ہے جو صہیون میں تھی کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے. نجات خداوند کے ہاتھ میں ہے. خدا کے تخت کے سامنے بڑی بھیڑ جو ہے وہ چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ برہ کی طرف سے. نجات کا سارا منصوبہ پایا تکمیل کو کیسے پہنچا؟ خدا باپ اور برہ کے منصوبے سے. نجات کا سارا منصوبہ باپ نے اس کو منصوبہ بنایا، پلان کیا اور بیٹے نے اس کی تکمیل کی. ہمارے خدا اور برہ کی طرف سے ہے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. سب جو ہیں وہ پکار پکار کر خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے جاہ جلال کا اقرار کرتے ہیں، اس کی طاقت کا اقرار کرتے ہیں. ایک بڑی بھیڑ جو دنیا میں سے نکل کر، اگر ہم 14ویں آیت کا آخری حصہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اس سے جب اسے پوچھا جاتا ہے اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں؟ سنیے غور سے کہ یہ کون تھے جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ڈالیاں لی ہوئی تھی. یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون ہیں جو آسمان پر موجود ہیں، خدا باپ کے تخت کے پاس ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، اس کے جاہ و جلال میں ہیں، اس کے سامنے ہیں، اس کے ساتھ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو برہ کے تخت کے پاس ہیں، جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں؟ اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس سے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، جو دنیا میں دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیلنے کے بعد خدا تک پہنچے ہیں، جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا. یسوع مسیح نے کہا جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا. نجات ایک دن کا کام نہیں ہے. بپتسمہ لے کر نجات مل جاتی ہے، لیکن اسے ہمیشہ تک اس تجربے میں سے گزرنا ہوتا ہے. بپتسمہ لے کر ہم نجات میں داخل ہوتے ہیں. ہم نجات میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہم اپنی نجات کی دوڑ میں دوڑتے رہتے ہیں. جو دوڑ کو مکمل کرے گا، پولس رسول نے کہا کہ میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے. ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ہر طرح کے حالات اور واقعات میں
कुछ लोग अजीजों कहते हैं कि अब हालात बुरे हैं, अब गुनाह का दौर है, अब इब्लीस ऐसे काम कर रहा है। इब्लीस शुरू ही से खुदा का मुखालिफ है। इब्लीस तो आदम और हवा के ज़माने से अभी इंसान को तख्लीक ही किया था, अभी इंसान बनाया ही गया था, तो इब्लीस उनके दरमियान आ गया था और इब्लीस ने खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर दी थी। आज इब्लीस नहीं आया, इब्लीस शुरू ही से खुदा के मंसूबों को गिरा देना चाहता है, खुदा के मंसूबों को शिकस्त देना चाहता है। आप खुदा के मंसूबे का हिस्सा हैं, आप खुदा के मंसूबे का हिस्सा हैं। खुदा आपको जीतना चाहता है, खुदा आपको अपने तख्त के सामने देखना चाहता है। उसने यरूशलेम में खुदा चाहता है कि आप उसके तख्त के सामने हो, आप उसकी हजूरी में हो। आज इब्लीस कुछ ऐसा करने नहीं पाया। इब्लीस शुरू ही से गलत करता रहा है। इब्लीस के मंसूबे शुरू ही से नजात के खिलाफ हैं, बहाली के खिलाफ हैं, इंसान की तरक्की के खिलाफ हैं। इंसान के लिए हमेशा इब्लीस चाहता है कि वो पस्त रहे, वो कुचला जाता रहे, वो मेरे हाथों पिसता रहे। लेकिन यस्सु आपकी बहाली चाहता है, आपकी फतह चाहता है, आपको आजाद देखना चाहता है, अपने तख्त के पास देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको अपने तख्त के सामने देखना चाहता है। इसलिए ये आज के दौर में भी इब्लीस का दौर हो या कोई भी दौर हो, जोर से तालियां बजाइए खुदावंद की। खुदावंद अजीम खुदा है, उसके पास मेरे आपके लिए, आप सब के लिए मंसूबा है। जब उससे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, तो उसने कहा कि ये बड़ी मुसीबतों में से गुजर कर आए हैं। इस जमीन पर, इस दुनिया में रहते हुए दुखों में से गुजरकर, इब्लीस को कुचलकर, इब्लीस को हर लम्हा हर वक्त कुचल कर ही हमने आगे बढ़ना है। उसका मुकाबला हर वक्त हमारे साथ है। लिखा है कि अगर इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे कब भागेगा? जब मुकाबला करेंगे। और इब्लीस अजीजों कोई खौफनाक बला बनकर नहीं सामने आता, कोई काले कपड़े पहनकर खौफनाक शक्ल में, अजीजों रिश्तेदारों की शक्ल में भी आता है, आपके अपने प्यारों की शक्ल में भी आता है, आपको दुख देने, आपको तकलीफ पहुंचाने, आपको अजियत देने। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो मरियम मगदलीनी फौरन से यीशु की तरफ दौड़ी और यीशु मसीह से लिपटने लगी। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की एक ही आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने से कहा कि मुझे ना छूना, मुझे ना छूना। ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। वो फौरन भागी, दौड़ी, वो खुशी से भर गई क्योंकि वो यीशु से बहुत प्यार करती थी, बहुत ही प्यार करती थी। हम उसके वाक़यात को देखते हैं कि उसने यीशु मसीह के पाँव आंसुओं से धो दिए, अपने बालों से साफ कर दिए, बहुत उल्फत रखती थी यीशु से, हमेशा उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे रहती थी। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले वो यीशु के पास दौड़ी हुई गई। जब उसे देखा कि सामने यीशु है तो उसे लिपटने लगी। तो यीशु ने क्या कहा कि मुझे ना छूना। ये आखिरी एक वक्त था निजात की तकमील के काम का। उस वक्त यीशु मसीह के हाथ में अपने लहू का प्याला था, अपने खून का प्याला था, और यीशु मसीह उसे ले जाकर एक ही दफा आलमे वाला पर अब्दी मखलसी, अब्दी छुटकारा करवाने को थे। क्योंकि मैंने अपने मैसेज के शुरू में आपको बताया कि यीशु मसीह ने शरीयत के सारे तकाजों को पूरा किया। और इब्रानियों के खत के मुताबिक यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो ऐसा सरदार काहिन है जो बर्रों और बकरों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर एक ही बार अब्दी मकान में दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारी अब्दी खलासी कराई। हालेलुया। उस वक्त यीशु के हाथ में वो निजात का प्याला था, लहू का प्याला था, जिसे लेकर यीशु ने जाना था, उस अब्दी मकाम में दाखिल होना था। और उस वक्त यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो प्याला भरा हुआ था। यीशु के लहू से वो प्याला भरा हुआ था। कलाम मुकद्दस सच्चाई से भरा हुआ कलाम है।
اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. اگر یسوع نے کہا ہے کہ مجھے اپنا ہی خون لے کر جانا ہے تو وہ اپنا ہی خون لے کر گیا تھا. اس کے ہاتھ میں اس کے لہو کا پیالہ تھا اور مریم اگر دوڑ کر اس سے چپکتی تو وہ چھلک جاتا, گر جاتا. یہ ابلیس کا آخری منصوبہ تھا جو مریم کے ذریعے پورا کروا سکتا تھا. لیکن یسوع نے اسے کہا کہ مجھے نہ چھونا, دور رہنا مجھ سے, مجھے نہ چھونا, تاکہ وہ خون جو ہے اس میں سے نہ گر جائے. یہ آخری ایک کام تھا جو یسوع نے اپنے نجات کے کام کی پوری تکمیل میں, یہ آخری کام تھا جسے ابلیس روکنا چاہتا تھا. کس کے روپ میں آ کر؟ مریم کے روپ میں. وہ دوڑ کر لپٹتی چپکتی تو وہ چھلک سکتا تھا, گر سکتا تھا. لیکن وہ خالق اور مالک ہے. کئی دفعہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرنے دیتا. بائبل کی ہر بات میں جو ہے مکاشفہ پایا جاتا ہے, بھید پایا جاتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ واقعہ ہی اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا, لہو تھا. وہ اس لہو کو لے کر اپنی مقام میں داخل ہو. کیوں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر داخل ہوا, اپنا ہی خون لے کر داخل ہوا اور اپنی خلاصی کرائی. ہاللویا, ہاللویا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں, اس کے نجات بخش شام کے لیے, اس کے لہو کے ایک ایک قطرے کے لیے, اس کے لہو کی ایک ایک اس قطرے کے لیے شکر گزاری کے طور پر زوردار تالیاں بجائیے. وہ عظیم خدا ہے, اس نے نجات کے منصوبے کو پورا کیا ہے. ہاللویا, ہاللویا. عزیزو, ایک اور بات پر ہم غور کر رہے تھے کھجور کی ڈالیوں کے تعلق سے. کھجور کی ڈالیوں میں, کھجور کے درخت میں بڑی خوبی پائی جاتی ہے. اگر آپ زبور کو دیکھیں, زبور 91 ہے, اس کا آخری حصہ ہے. صادق کو کھجور کے درخت سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. کھجور کے درخت کی یہ خوبی ہے کہ وہ ریگستان میں بھی ہوتا ہے اور خاص طور پہ وہ اپنی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری پھیلاتا ہے. زمین کے اندر بہت گہرائی میں وہ اپنی جڑوں کو پھیلاتا ہے. اس کی گرفت جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. کھجور کے درخت کی گرفت جو ہوتی ہے وہ زمین پر بہت مضبوط ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریگستان میں آندھیاں چلتی ہیں, تیز ہوائیں چلتی ہیں اور اکیلا اکیلا درخت کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں گرتا, لیکن وہ نہیں گرتا. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز و شاداب ہے. وہ اپنی جڑیں خداوند میں مضبوط رکھتے ہیں, قائم رکھتے ہیں, گہری رکھتے ہیں. ربی تشازوریہ کا لراتا, وہ خداوند میں گہرے میں اتر جاتے ہیں, اس کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں. یسوع کو زور سے تھامے رکھتے ہیں. جو اسے چھو لیتا ہے زندگی کو پا لیتا ہے. وہ کیسے کبھی گر سکتا ہے, وہ کیسے ڈگمگا سکتا ہے جو خداوند کو تھامے رہے گا. ہاللویا, ہاللویا. خداوند کو زور سے تھامے رہیے. اس کے اندر جڑیں مضبوط کرنی ہے. کیا کرنی ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر خداوند کے لیے تالیاں بجائیے. خداوند کے اندر جڑیں مضبوط کرنی ہے, تبھی ہم اس کے اندر قائم رہ سکیں گے, تبھی ہم اس کے اندر مضبوط ہوں گے, تبھی ہمیں آندھیاں اور طوفان گرا نہیں سکیں گے. چاہے طوفانوں کے کیسے تھپیڑے آئیں, چاہے کیسی مصیبتیں آئیں, کیسے زلزلے آئیں, کچھ بھی آئے, قائم رہیں گے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند. صادق کو کیوں کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ صادق پر بھی جس طرح ریگستان میں آندھیاں طوفان آتے ہیں, ریت کے طوفان آتے ہیں اور درخت پھر بھی قائم رہتا ہے, اسی طرح صادق پر بھی مصیبت آئے, دکھ آئے, بیماری آئے, آفت آئے, پریشانی آئے, اپنے پراؤں سے دکھ ملے, لیکن وہ پھر بھی کیا رہتا ہے بھائی جی؟ قائم رہتا ہے. اپنے پرائے اسے دکھ دیں, تکلیف پہنچائیں, گرانے کی کوشش کریں, لیکن وہ پھر بھی کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. کیونکہ صادق شخص کیا ہے؟ مبارک ہے. کیا ہے صادق شخص؟ صادق شخص کیا ہے؟ آپ سب کیا ہیں؟ آپ سب کیا ہیں؟ مبارک ہے. مبارک کا مطلب ہے
22 से बरकत, जिस पर खुदा की रहमत है, जिस पर खुदा का फजल है, जिस पर खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है, जिसकी तरफ खुदा का रुख है, जिस पर खुदा अपना चेहरा चमकाता है, खुदा अपने चेहरे का नूर उसकी तरफ रखता है, उस पर चमकाता रहता है, उस शख्स को बाइबल मुकद्दस में मुबारक कहा गया। हालेलुया। तो वो शख्स जो सादिक है वो खजूर के दरख्त की तरह है, और खजूर की डालियों में बड़ी खूबसूरती है, उनमें झुकाव क्या है उनमें। आपने कभी देखा कि कभी दरख्त की टहनियाँ ऊपर को बढ़ रही हो, उनका रुख आसमान की तरफ हो? कभी नहीं। कितना बड़ा दरख्त हो, छोटा दरख्त हो, उसकी डालियाँ हमेशा नीचे को लटकती है, झुकाव पाया जाता है। झुकाव का मतलब है अजीजों, हलीमी पाई जाना, फरोतनी पाई जाना, तबीयत में छोटापन होना, अपने आप को छोटा समझना। यीशु मसीह ने कहा कि जो जमीन पर अपने आप को छोटा बनाएगा वो आसमान पर तख्त में, आसमानी बादशाहत में बड़ा बनाया जाएगा, वो खुदा के साथ बादशाहत करेगा। कितना बड़ा रुतबा है उस शख्स का। कई दफा दुनिया में जब हम अपने आप को हलीम बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, आजकल एक और जुमला मुझे सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि अगर हम छोटे बनेंगे तो ये तो हमें पीस ही डालेंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो तकब्बुर और घमंड के मारे में लोग हैं, वो हमें क्या करेंगे? पीस डालेंगे। ये जरूरी नहीं है अजीजों। हमेशा हमेशा मुझे खुदावन की एक छोटी खादमा जानकर मेरी बात को याद रखिएगा। मैं जिंदगी में किसी मुश्किलात से नहीं डरती, किसी दुख से, किसी बीमारी से नहीं घबराती, क्योंकि मेरी निगाहें सिर्फ यीशु पर है। मैं खादमों के थपेड़ों से भी नहीं डरती, मैं खादमों की बातों से भी नहीं डरती, मैं रूहानी लोगों की टॉर्चर से भी नहीं डरती, मैं किसी बात से नहीं डरती, क्योंकि मैंने अपना मिसाल हमेशा, अपने लिए नमूना सिर्फ यीशु मसीह को जाना है। मैं किसी खादिम को, किसी पास्टर को, किसी बहनीन को, किसी को अपने लिए नमूना नहीं बनाती, मैं यीशु को अपने लिए नमूना बनाती हूँ। इंसान गुनाह में गिर सकता है, गलती कर सकता है, सिर्फ यीशु गलती नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु ठोकर का बाइस नहीं बन सकता, इंसान ठोकर का बाइस बनता है। मेरी बात याद रहेगी? किस किस को याद रहेगी? कौन कौन इस बात को याद रखेगा? हमेशा कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। आप कभी ना डगमगाएंगे, न कभी गिरेंगे, न कभी कमजोर होंगे, न कभी पीछे होंगे। आप हमेशा खुदावन में बढ़ते जाएंगे और आप नए यरूशलेम का हिस्सा होंगे, खुदा के तख्त के सामने होंगे, खुदा के साथ जो है बादशाहत करेंगे, खुदावन की हजूरी में रहेंगे, उसके चेहरे को देखते रहेंगे। तब जब आप सिर्फ कामिल करने वाले यीशु को देखेंगे, किसी शख्स को नहीं देखना, किसी इंसान को नहीं देखना, सिर्फ यीशु को देखना है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़े खुदावन की हजूरी में। ये खजूर के दरख्त से हम कुछ बातें सीख रहे थे, क्योंकि इस ईद पर खुदावन की हजूरी में खास खजूर के दरख्त का इस्तेमाल बताया गया है। एक बात पर हम गौर करेंगे जो हमारे लिए मिसाल भी है और जिस बात को हमने अपने साथ लेकर जाना है अजीजों। यीशु मसीह हलीम और फरोतन था। आज मैंने अपनी जिंदगी में, आप सब ने अपनी जिंदगी में हलीमी और फरोतनी को अपनाना है। हलीम और फरोतन शख्स को बाइबल में मुबारक कहा गया है। कुछ बातें जो मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगी, हवाले नहीं पढ़ेंगे अजीजों। हलीम बनने के लिए बाइबल की तालीम बताती है कि खादमों को, हम जितने लोग खुदा को कबूल करते हैं ना, हम शागिर्दियत में आते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पास्टर साहब से सेमिनरी कर रहे हैं, हम सब क्या बन जाते हैं? हम सब क्या बनते हैं? हम सब क्या बनते हैं? हम लोगों में पीरी फकीरी नहीं होती है। हम लोग क्या बनते हैं? सब यीशु के शागिर्द बन जाते हैं। तो शागिर्दों की एक खूबी है कि उनमें क्या होनी चाहिए? हलीमी और फरोतनी होनी चाहिए। फिर खुदा के तमाम लोग हलीमी के तालिब हो। कलाम मुकद्दस में तीतस के खत में लिखा है कि तमाम लोग हलीमी के तालिब हो। तालिब होने का मतलब है खुदा से मांगे। अगर हमारे अंदर हलीमी नहीं है तो खुदा से मांगे, खुदा हमें हलीम और फरोतन बनाए। वो हलीमी जाहिर भी करता है, वो हमारी जात में उस हलीमी को जाहिर करे। फिर हलीमी के बहुत सारे फायदे हैं।
खुदावंद हलीम लोगों को सर बुलंद करता है। क्या करता है? सर बुलंद करता है। हलीम लोग कामयाब होंगे, सरफराज होंगे, खुदावंद के मकबूले नजर ठहरेंगे। वो हलीमों का इंसाफ, वो जो है हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। ये फायदा है, ये फायदे हैं हलीम होने के कि वो हलीमों को अपनी राह बताएगा, वो हलीमों को अपना रास्ता दिखाएगा, उनकी राहों को हमवार करेगा। हलीम खाएंगे और सैर होंगे। हलीम क्या करेंगे? खाएंगे और सैर होंगे। जिस तरह साकिब के थोड़े से माल में भी खुदा बरकत देता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इसी तरह हलीमों के साथ भी खुदा का वादा है। लिखा है कि हलीम खाएंगे और सैर होंगे। वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। मस्कीन खुदावंद में ज़्यादा खुश होंगे। वो हलीमों को नजात से ज़ीनत बख्शेगा। ये वो चीज़ें हैं जो हलीमों के लिए हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। आज इस पुरजोश दिन पर, पुरजोश त्यौहार पर हमने हलीमी और फरोतनी को अपनाना है। हमने आजिज़ बनना है, हमने छोटे बनना है। आज तकब्बुर की तासीरों को कुचल डालिए। दुआ कीजिए, गरूर को, घमंड को, अनापरस्ती को, खुदी को यीशु की हजूरी में कुचल डालिए। दुआ कीजिए, खुदावंद से मदद मांगिए। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद की पाक हजूरी में मैं दरख्वास्त करूंगी कि परसिकला आए और कलाम के लिए दुआ करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद से मदद मांगिए अजीजों। खुदावंद ने हम सबों को कलाम से बरकत दी। मुझे बरकत दी है, आपको बरकत दी है। हम ये एक अपने लिए सबक आमोज बात, एक एप्लीकेशन अपने साथ लेकर जाएं कि हमने हलीम बनना है, फरोतन बनना है। हलीमों के लिए कैसे खूबसूरत वादे किए गए हैं। आइए हम परसिकला के साथ मिलकर दुआ करें। शुक्रगुजारी करते हैं जो कदूस है, रहीम है, करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। तू जो रब्बुल अफ़ाज़, रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल आलमीन है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बरे के लहू के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे लिए बहाया गया ताकि हम नजात पाए, मुखलसी पाए, रिहाई पाए, शिफा पाए और अपनी ज़िंदगी पाए। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। क्या खुदावंद खुदा आज तूने हम पर अपने बेतारी के खुदावंद खुदा, ताकि हम जान सके खुदावंद कि किस कदर तू हलीम था खुदावंद और किस कदर तू फरोतन था खुदावंद। हमें भी अपनी तरह की खसलत अता फरमा खुदावंद आसमानी बाप, ताकि हम ऐ बाप आसमानी तेरी तरह झुक सके खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद खुदा, क्योंकि झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है खुदावंद यीशु। ऐ खुदावंद हम अपने दिल से अच्छा खजाना निकाल सके खुदावंद खुदा। हम तेरी तरह बने, हम तुझे खुदावंद खुदा फॉलो करने वाले बने खुदावंद खुदा, ना कि अपनी जिंदगी में किसी इंसान को नमूना बनाए खुदावंद यीशु। ऐ बाप आसमानी हमें तौफीक बख्श के है खुदावंद आसमानी बाप, हम हमेशा तेरे पीछे चलने वाले हों, हमारा ईमान हमेशा सलामत रहे, हम हमेशा अपनी निगाहें तेरी सलीब की तरफ रखें खुदावंद यीशु। हम अपनी खुदी का इनकार करें खुदावंद खुदा और रोज अपनी सलीब उठाए खुदावंद, हमें अपनी तरह बना खुदावंद खुदा। ऐ बाप आसमानी इन तमाम लोगों को और मुझे खुदावंद फजल बख्श, ताकि हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों खुदावंद खुदा। ऐ बाप आसमानी हम सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं पाते, आमीन। अजीजों, ये रूह की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं। खुदा के पाक रूह ने यहाँ काम किया है और बहुत सारी जिंदगियाँ हैं जो अपनी ज़ात में तब्दीली चाहती हैं, अपनी नेचर में, अपनी आदत व खसाइल में अपने आप को यीशु की हजूरी में झुकाना चाहती हैं। वो लोग जिनसे खुदा ने कलाम किया है, अपने हाथों को बुलंद करें, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और वो कलाम अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। हम खुदा की हजूरी में ठहरेंगे। ये पाक रूह की तहरीक है अजीजों। खुदा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग झुकना जानते हैं, चाहते हैं कि हम झुक जाएं, हम अपनी आदतों को बदल दें, हम गरूर, घमंड, तकब्बुर को, खुदी को छोड़कर, गुस्से की खसलत को छोड़कर हलीम और फरोतन बन जाएं, तहम्मुल मिजाज बन जाएं, यीशु जैसी हमारे अंदर नेचर आ जाए। वो लोग अपने
कदमों पर खड़े हो जाएं जो खुदावन की हुजूरी में ठहरे हैं, जिन्होंने खुदा से ये बात की है, जिन्होंने खुदा की हुजूरी में अपनी आदतों को रखा है, जो चाहते हैं कि खुदा बाप उन पर रहम करे, यीशु उनकी आदतों को बदल डाले, यीशु उनकी नेचर को तब्दील कर दे। रबा अनंत ज़ोरो नमात सयार यबी मंतो ज़ोरिया कलराता। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन अपने लोगों के साथ तूने कलाम किया है, तू अपने लोगों की आदतों को बदलना चाहता है। ये लोग तुझे कबूल करते हैं, इन्होंने तेरी हजूरी में इकरार किया है, ये अपनी आदतों खसाइल को छोड़ना चाहते हैं, ये तुझे पहन लेना चाहते हैं, ये तुझे अपना पहनना ओढ़ना बनाना चाहते हैं, ये तुझ में जीना मरना चाहते हैं, ये तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों को कुव्वत से भर दे, रूह कुदस की खुदावन पाक रूह की ताकत इनके अंदर आ जाए, दिलेरी का मस्सा आ जाए। खुदावन तेरे पाक रूह की इन्हें तहरीक मिल जाए, इनकी निगाहें तुझ पर लगी रहे, तेरा पाक रूह इन्हें छूए। रबा सोरिया कलराता मनसबा ज़ोरनो तो तशनो तो अज़ान माम तलारा नमी अश्नो कलराता ज़ोबरा मन तो ज़ोरिया कलराता रबी मस्साबा बाबा ज़ोरो कलरातो। खुदावन अपने लोगों को कुव्वत से भर दे, बहाल कर दे, इनकी दुआया जिंदगी को, इनकी रूहानी जिंदगी को मजबूत कर दे। खुदावन ये तुझ कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, तेरे पीछे चलते रहें, तेरी आवाज को सुनते रहें, तुझे पहचाने, तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें, अपने चर्च और अपने खादिम के वफादार रहें। तूने बरकत दे और सलामती अता फरमा यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा की खात्मा और खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां दो। अजीजों, आज के दिन के हवाले से हमें ये याद दिलाया जाता है कि जिस तरह यीशु एक ना तजुर्बा कार गधे पर सवार होकर आते हैं, वो उसे इस्तेमाल करना जानते हैं, इसी तरह वो हमारी खामियों और हमारी नाकस शकल को भी अकल के साथ हमें इस्तेमाल करना जानते हैं। तो वक्त हमारे लिए चैलेंज रखता है कि हम अपने आप को उस गधे की तरह, उस गधे के मालिक की तरह, जिसने अपना गधा बगैर किसी सवाल और तकरार के बगैर यीशु के सुपुर्द कर दिया, हम भी अपनी जिंदगियों को उस मालिक के सुपुर्द कर दे। जोरदार तालियां अजीजों उस दिन के लिए। आए हम, वक्त है कि हम हदी नजराने के लिए कवायद के साथ मिलकर गीत गाएं। एक ही नाम है, कौन सा नाम है? यीशु नाम। कैसा नाम है? मीठा नाम कौन सा है? पहला नाम, जोर से बोलो, कौन सा नाम? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की सारे मिलके कहने में सदे का 5 दफा यीशु नाम, यीशु नाम। किसे बोलेगी? यीशु नाम,
इबादत है ये 31 मार्च की शाम 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है, जिसको नाम शाम कलवरी दिया गया है। इसमें आप सब जितने लोग गीत गाना चाहते हैं यीशु मसीह की शान में, आपके पास मौका होगा, आप आए और अपना गीत पेश करें। हम बाहर से भी अच्छे गाने वालों को यहाँ पर बुलाएंगे ताकि हम एक बाबर किस्म की इबादत यहाँ पर कंडक्ट कर सकें। इसी के साथ साथ अगली इबादत जुमेरात को है, पाक जुमेरात को, जो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है, जिसमें हम सब जो है उस सैक्रामेंट को पूरा करेंगे, जिसमें हम एक दूसरे के पाँव धोएंगे और इसके साथ साथ इशाए बानी में भी शरीक होंगे। इससे अगली इबादत हमारी गुड फ्राइडे की इबादत होगी, जो सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, और इसमें मुख्तलिफ तरह के 7 लोग खुदा के जिंदा कलाम को सुनाएंगे, जो कि मैं इनको कल तक बता दूंगा किस किस ने कलाम सुनाना है और प्रिजाइडिंग किस किस ने करनी, ये सब बता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारा अगली जो शुक्रगुजारी है ये गुड फ्राइडे वाले दिन होगी, जिसमें खुदा के खादिम पास्टर रोहित ने अपने घर की खुशी के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर एक देख खुदा के घर में दी है गुड फ्राइडे वाले दिन। अगर आप भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, दे गया आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आपको खुदा बरकत दे। जितने लोगों ने अब तक दे दिया है इस मद में, उनके लिए खुदा का शुक्र है, और जिनके प्रोमिसेस रह गए हैं मेरी गुजारिश होगी कि वो इसी हफ्ते में दे दे ताकि हम अगले इंतजामात को चला सकें। और इससे अगली इबादत हमारी इतवार की इबादत होगी। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आखिरी दुआ हो चुकी, हम एक बार फिर से शुक्रगुजारी करते हैं अलीशा टीवी की तमाम टीम के लिए, जिन्होंने क्वायर की बहनों के लिए हमें ये खूबसूरत कपड़े भी दिए, जिसमें से
चंद बहनों ने इन कपड़ों की सिलाई करवा कर आज के दिन के तौर पर पहना, और जो नहीं ले पाए, सिलवा पाए, वो वक्त की कमी की सबब ऐसा नहीं कर पाए, तो भी हम अलीशा टीवी की तमाम टीम के लिए, CEO के लिए शुक्रगुजारी की दुआ भी खुदा की ज़रूर करते हैं। और तमाम आज के इंतज़ाम के लिए, तमाम इंतज़ामी बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज की इबादत को कामयाब बनाया, हम तहे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम सब अपने हाथों को आसमान पर बुलंद करें, प्रेज़ गॉड, और आओ हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कर्ज को माफ किया है, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम ईमानदारों के साथ बिलखसूस हाजिर जमात और प्यारे खानदान जो हाजिर जमात में मौजूद हैं, इनके साथ, खुदा के खुदाम के साथ, खुदा की खादमा के साथ, अलीशा टीवी के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। एक दूसरे के साथ मिलिए।